Pa evo, kao što sam rekao i malo prije, čestitke Veležu na pobjedi i prolasku u daljnju rundu kupa. Sveukupno gledajući, danas mi smo došli ovdje po pobjedu, tako smo se postavili, tako smo i krenuli u utakmicu i mislim da je prvih pola sata bilo izvanredno i jako dobro. Nismo Veležu dozvolili apsolutno ništa, bili smo na njihovoj polovici. Znali smo šta nas čeka u ovoj utakmici, znali smo kakva je Velež ekipa i to smo već osjetili u prošloj utakmici i naravno u prvenstvu kad smo igrali. Znali smo da nas čeka tvrda ekipa koja čeka svaku grešku, koja čeka kontru. I jednostavno, evo, u tih 5 minuta od 30. do 35. meni se čini da smo primili 2 gola koja smo jednostavno morali bolje obraniti i nakon jednog centaršuta na drugu stativu gdje smo vraćena povratna lopta, naš igrač udara njihovog, ostaje opet njima i tu jednostavno taj gol koji nas je malo presjekao i opet drugi gol isto tako, nakon jedne neraščišćene situacije znamo gdje je zona odgovornosti, gdje je zona opasnosti. Nismo uspjeli raščistiti isto tako gol sa 20 i nešto metara. U drugom poluvremenu krenuli smo isto tako sa nekim izmjenama da krenemo malo više ofanzivnije. Znali smo, to je rizik koji moraš preuzeti u ovakvoj utakmici. Velež nas je kaznio iz jedne opet kontre i penala, naravno iz naše pogreške, iz našeg pasa, iz našeg posjeda, tako da evo, šta reći nakon ovakve utakmice kad igraš nogomet, međutim šta to znači kad izgubiš 4-1. Naravno da nije lako i mislim da je ovo nije dobro za nas. Težak poraz naravno, ispadanje iz kupa, ali evo, moramo se okrenuti dalje, dignuti glave, opet se vratiti na one staze gdje smo bili, a to znači raditi, mukotrpno raditi, ponizno i čekat svoje situacije i biti konkretni i stabilni bez grešaka i bez toga da poklanjamo potencijalno šanse, golove ili šta već protivnicima. Evo, prije svega, gospodin Cvitanović, jedna sezona bez trofeja, to je sada jasno, posebno ako ne osvojite naslov prvaka, ali to je teško. Šta reći nam o tome? Pa još je u igri Superkup, je li tako? Da, Superkup je u igri, tako. Da. Ali mislim, kupi prvenstvo za ovu sezonu su. Pa dobro, mislim, ne znam koji je bio prioritet ili koji je kriterij ili koji je imperativ bio postavljen prije sezone. Ja naravno nisam bio prije sezone. Tako da, naravno da je ovo razočaranje za nas ispadanje u kupu definitivno, s obzirom da smo priželjkivali i došli smo ovdje naravno po pobjedu i naravno da smo razočarani. To uopće nije sporno. Dobro večer, gospodin Stanović i Rahimić. Moje pitanje za gospodina Stanovića. Smatrate li vi da je Sarajevo presporo trenutno u veznom redu za neki ozbiljan fudbal i nivo fudbala koji je evo večeras pružio Velež? Pa bilo bi nekorektno da ja sad pričam protiv svojih igrača. U ovakvom, naravno da nama određene stvari stvaraju probleme u igri. Vidjeli smo koliko je Velež jak u tom segmentu, u duelu, u toj igri 1 na 1 prema naprijed, tako da naravno da nam je u ovoj utakmici generalno, da nam nedostaje tog duela i to je igre 1 na 1 i to potenciramo cijelo vrijeme, tražimo igru i dolazak u šanse kroz igru i to je jednostavno tako, to je nešto što nas prati već duže vrijeme i moramo jednostavno stvarati igru i da dolazimo kroz pas naprijed. Što smo mi danas, evo, prvih pola sata, ja mislim da smo mi odigrali jako dobro. Naravno, kad izgubiš 4-1 nemaš pravo ništa reći i možeš samo poklopiti ušima i šutiti. Ono što su zapazili mnogi je da je Velež najviše problema stvorio preko Ristovskog, koji već odavno je tu etabliran u prvih 11 i ne dešava se promjena. Ja mislim da su danas većina očekivala na desnoj strani Lupan Beganovića, a vi ste ipak odabrali Ristovskog koji je pa indirektno možda i kriv za par centaršuta koji su doveli do golova. Jel se planira tu promjena? Mislim da u ovom trenutku uopće analizirati utakmicu nakon utakmice i analizirati pojedince, mislim da nije u redu, niti ću ja to raditi nikada. Imamo mi internu analizu i mi ćemo tamo dobro
porazgovarati, dobro izanalizirati ono što se dešavalo, ali upirat prstom u određene pojedince ili u neke igrače, mislim da to nije korektno, niti ću ja to raditi apsolutno javno. Evo, dobro večer, gospodine Stanoviću. Za gospodina Rahimića čestitke na prolaz. Postavit ću vam pitanje, samo pitam gospodina Stanovića 2 pitanja. Prvo je 4. utakmica u nizu koje Sarajevo nije ostvarilo pobjedu. Ono što možda više zabrinjava ljude koji prate, koji navijaju je činjenica da Sarajevo iz utakmice u utakmicu, možemo slobodno reći, lošije igra. Jel možete dati neki, naravno, vjerovatno ne znate ni vi trenutni razlog, ali možete li nam barem reći šta se dešava s ekipom? Pa dobro, treba pogledati i kontekst tih utakmica i zašto mi nismo pobijedili te utakmice. Naravno da ovisi nešto i o protivnicima. Kao što sam rekao, nas je onaj pozitivan niz ili niz od ne znam koliko, 10 utakmica bez primljenog gola, pa 5 pobjeda za redom, pa sve što se dešavalo, dovelo možda dovelo u jedno stanje da mislimo da možemo nešto napraviti bez krvavih koljena i da možemo samo doći do pobjede lagano. Naravno, bilo je tu utakmica i protiv Veleža kući gdje, ajmo reći, iz jedne greške smo primili gol i izgubili utakmicu. Desila se prije 3 dana utakmica sa Rudarom gdje smo imali pobjedu do 93. do 95. minute, izgubili smo taj bod. Naravno da to sve utječe i na igrače i utječe na njihovo naravno i samopouzdanje međutim opet ću ponoviti, mi se jednostavno moramo ponovno vratiti u onaj mod kakav smo bili prije ovih, neću reći prije kupa, ali prije ovog možda negativnog niza koji imamo, a to je da jednostavno moramo zapet, moramo raditi, moramo se boriti, moramo se žrtvovati za ekipu, za rezultat, bez nekog, neću reći umiranja u ljepoti, ali sa jednim pragmatičnim stilom sa kojim smo sve ovo i do sad napravili. Naravno, opet ponavljam, jako je teško pričati nakon ovakve utakmice gdje iz 4 šanse dobiješ 4 gola, a bio si, opet je glupo reći dobar, ali prvih pola sata je stvarno bilo dobro. Moje drugo pitanje, ono što je nekako činjenica da se jako puno rotira ekipa. Možda vi naravno radite s njima, najbolje znate kako i šta je, nemam pravo da se petljam u to, međutim čini se nekako da igrači nekad djeluju na terenu, malte ne da se nisu sreli. Kraj jeseni smo dočekali sa nekim timom koji je bio standardizovan, ovog proljeća se puno mijenja. Koliko možda to sve utječe na rezultate kakvi jesu? Pa u zimskom prelaznom roku mi smo napravili jednu, ajmo reći, neću reći rošadu, ali otišlo je 11 igrača, ako se ne varamo, došlo je 9. S tim od tih 9 igrača, 5 igrača je došlo nakon priprema. Tako da oni nisu zajedno prošli pripreme. Bilo je dosta utakmica, imali smo i određenih problema i sa ozljedama i sa u tim rotacijama nekim koje smo imali. Želio sam praktično, jer kad dođe 9 igrača u pripremama ili 5 igrača nakon priprema, ti jednostavno moraš dati određenim igračima prilike. S druge strane, imali smo mi određenih problema i imamo određenih problema i reći ću sa nekim ozljedama. Evo recimo Cimirot je jučer nakon treninga, u biti prije treninga ili za vrijeme treninga osjetio opet ložu. S njim moramo biti oprezni. I on nije neke utakmice igrao. Upravo iz tog razloga da ga sačuvamo, da bude zdrav koliko je kod to moguće. I onda, evo recimo jučer, ovaj cijeli tjedan Ignjatkov je u Ukrajini gdje treba dobiti putovnicu. Evo danas smo praktično jedini zadnji veznik koji je bio je Meite Uskrđalića, naravno. Tako da i on dobio priliku. Ivanišević je dobio priliku. Osjetio sam da jednostavno igrao u Doboju, igrao je i prošlu utakmicu dobro. Tako da te situacije su sigurno utjecale na određene rotacije, a i na određene rotacije su sigurno utjecala i trenutna forma određenih igrača. Tako da, ako mogu samo još jedno pitanje, izvinjavam se. Sa strane gledajući, čini se da Sarajevo igra previše defanzivno.
5-6 puta sam vas pitao to na nekim prijašnjim predstavama, zašto puno u širinu, a ne u dubinu. U dubinu treba tražiti loptu, u dubinu treba trčati, u dubinu treba stvarati vertikalne driblinge, treba ulaziti u prazan prostor. To je nešto šta određuje situaciju dubine. Ja ne mogu se složiti da igramo defanzivno, evo pogledajmo prvih, ne znam sad, posjed ništa ne znači, međutim ideja naša je bila i danas kao i u svakoj utakmici da jednostavno napadamo, da tražimo, sad nekad uspije, nekad imamo situacije gdje jednostavno dođemo u situacije možda i 1 na 1, a ne uspijemo proći, dođemo u situacije završnice pa ne centriramo, pa odgađamo, pa tražimo neki posjet. Opet ponavljam, moramo biti puno pragmatičniji, puno okomitiji, puno direktniji i puno jednostavniji u tim situacijama kad pređemo na protivničku polovicu. A tu se traži konkretnost i šut, i završetak šuta, i centar šut, i ulaz u prazan prostor, i dribling 1 na 1. Sve to mi jednostavno trebamo tražiti i trebamo raditi na tome da to bude bolje. Mislite li da može Sarajevo ugroziti svoje 3. mjesto ako nastavi ovakvim tempom igara i rezultata? Pa Sarajevo mora igrati bolje i mora se ponovno vratiti na onaj nivo gdje smo rezultatski učinkoviti.